U današnjem video radu prenosim vest koja je potekla iz Grčke, da je Vojska Srbije navodno zainteresovana za Miraže 2000 ratnog vazduhoplovstva Grčke, koji su ponuđeni kao višak za prodaju. Naime, grčki mediji poput portala enikos.gr pišu da se Srbija interesuje za nabavku višenamenskih borbenih aviona Miraža 2000 Polaka 5, koji se uskoro daju na prodaju u okviru plana unifikacije flote grčke avijacije i rešavanja viškova borbenih aviona. Do toga je došlo jer su Grci naručili iz Francuske 24 Rafala po 12 polovnih i 12 novih za jednu punu eskadrilu, ali žele da povećaju broj ovih borbenih aviona na 2 eskadrile, a naručit će američke borbene avione 5. generacije F-35. Zbog prelaska na samo 2 tipa višenamenskih borbenih aviona, Grčka će prodati 108 borbenih aviona tipa F-16, Miraž 2000 i F-4 Phantom 2. Na listi za prodaju viškova borbenih aviona su 18 Miraža 2005 MK2 sa velikom količinom rezervnih delova i 22 dodatna motora M53 P2, a nude se za prodaju 18 borbenih aviona Miraž 2000 EG BG, koji su povučeni iz upotrebe 2021. godine i tada su konzervirani, što znači da su sačuvali svoje stanje koje su imali prilikom povlačenja iz naoružanja. U ovom trenutku grčki Miraži 2000 su i danas efikasni višenamenski borbeni avioni, koji u naoružanju imaju rakete vazduh-vazduh MIK-IC i RF, koje je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo kupilo za naoružanje Rafala F3R, a takođe Miraži 2000 lansiraju krstareće rakete Scalp EG. Za grčke Miraže 2000 najviše je zainteresovana Indija, koja koristi ove borbene avione u svom ratnom vazduhoplovstvu i želi da poveća broj aviona ovog tipa u svojoj floti, kao i da obezbedi dodatne rezervne delove za njihovo održavanje. Francuska je takođe pokazala interes da Miraže 2005 iz Grčke pošalje ukrajinskoj avijaciji, što će i učiniti, ali najpre Miražima 2000 iz svog ratnog vazduhoplovstva. Za sada grčki portal Enikos piše da Indija nije predala formalni zahtev za informaciju o ponudi i saznali su da je Srbija zainteresovana za nabavku Miraža 2005. Pretpostavka je da se radi o provjerenoj informaciji i da Srbija traži još borbenih aviona za svoje ratno vazduhoplovstvo, nezavisno od pregovora za nabavku 12 novih višenamenskih borbenih aviona Rafal. Predsednik Srbije je još pre 2 meseca tokom posete Parizu rekao da se priprema taj posao sa francuskom firmom Dassault. Prema propisima, pregovore može da vodi samo javno preduzeće Jugoimport SDPR, koje je ovlašćeno za kapitalne nabavke naoružanja i vojne opreme, ali za sada nema zvaničnih informacija o statusu potencijalnog ugovora. Ono što može da bude problem prilikom nabavke višenamenskih borbenih aviona Rafal je rok primopredaje aviona koji se proteži posle 2030. godine, jer kompanija Dassault ima naručeno preko 300 Rafala, a sklapa do 36 Rafala godišnje, što znači da ako bi ove godine Srbija naručila nove Rafale, da bi oni bili isporučeni tek posle 9 godina, odnosno počev od 2033. godine, ako kompanija Dassault ne poveća obim proizvodnje. To znači da proizvodna linija kompanije Dassault ne može da podmiri potrebe tržišta i zato je neizvesno da li se Rafali mogu isporučiti u Batajnici pre isteka resursa MIG-ova 29. Kupovina korišćenih Miraža 2000 iz inventara grčkog ratnog vazduhoplovstva bi bilo prelazno rešenje kao prelazna faza za zamenu MIG-ova 29 SM i jurišnih aviona J-22 ORAO pre isteka resursa u srpskom ratnom vazduhoplovstvu, dok ne stignu novi borbeni avioni Rafal, ukoliko najavljeni ugovor sa kompanijom Dassault bude potpisan. Na MIG-ove 29 SM u srpskom ratnom vazduhoplovstvu može da se računa do 2030. godine, ali postoje tehnički preduslovi da ti avioni lete i do 45 godina od datuma proizvodnje, što za većinu MIG-ova 29 znači kraj aktivne letačke karijere do 2023. godine. Što se tiče jurišnih aviona ORAO, odnosno onih koji su u programu modernizacije, opravdano se postavlja pitanje da li će jedna eskadrila modernizovanih orlova biti završena do kraja 2025. godine.
Ovaj rok je javno obećao zamenik ministra odbrane zadužen za materijalne resurse Nenad Miloradović, a da li će biti ispoštovan za sada nije jasno, pošto je do sada modernizovano svega 4 aviona i to u prvoj fazi modernizacije, odnosno samo zadnja kabina operatera oružnih sistema i ugradnja nove navigacije i sistema za upravljanje vatrom. Zato nabavka korišćenih grčkih borbenih aviona Miraž 2000 bi obezbedila resurse za zamenu i MiG-ova 29 i Orlova i bila bi adekvatna prelazna faza na nove višenamenske borbene avione ako se potpiše ugovor sa kompanijom Dassault za kupovinu 12 novih Rafala F4. Sve u svemu, po mom mišljenju, kupovina korišćenih višenamenskih borbenih aviona Miraž 2000-5 MK2 iz flote grčkog ratnog vazduhoplovstva predstavljao bi dobar potez, jer ako se kupe novi Rafali, već sada je jasno da će Srbija nekom morati da plaća kontrolu vazdušnog prostora, jer će MiG-ovi 29 u srpskom ratnom vazduhoplovstvu završiti svoju letačku karijeru za 8 do 9 godina.